बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, वो कौन शख्स था कि जिसके बारे में ज़ालिम चंगेज़ ख़ान ने भी कहा था कि क्या ही खुशकिस्मत है वो बाप जिसका ये बेटा है, और क्या ही मुबारक हैं वो माएँ जो ऐसे बेटों की परवरिश करती हैं। अगर ये लड़का मेरा बेटा होता तो मैं पूरी दुनिया फ़तह कर लेता। ये बहादुर नौजवान कौन था और क्यों चंगेज़ ख़ान इससे इतना ज़्यादा खौफज़दा था कि इसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गया था, ये सब आपसे अभी डिस्कस करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये शेर दिल कोई और नहीं बल्कि शेर ख़्वारज़म सुल्तान जलालुद्दीन ख़्वारज़मी ही है। सल्तनत ख़्वारज़म का आखिरी बादशाह सुल्तान जलालुद्दीन ख़्वारज़मी, इनकी पैदाइश 1199 में हुई और इनके वालिद का नाम सुल्तान अलाउद्दीन ख़्वारज़मी था। सुल्तान जलालुद्दीन एक साफ़ दिल और बहादुर शख्स थे, और जब 1219 में चंगेज़ ख़ान पूरे लाओ लश्कर के साथ ख़्वारज़म पर हमला आवर हुआ तो उस वक्त इनके वालिद सुल्तान थे, और सुल्तान जलालुद्दीन ने चाहा कि इन मंगोलों का डट कर मुकाबला किया जाए, लेकिन इनके वालिद ने इन्हें रोक लिया और कहा कि पहले समरकंद और बुखारा की अफवाज को मंगोलों से लड़ लेने दिया जाए, और जब मंगोल पसपा हो जाएंगे तब हम अचानक से हमला करके उन्हें ख़त्म कर देंगे। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन का ये प्लान बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ, और मंगोलों को समरकंद में दाखिल होने की देर थी कि पूरा समरकंद तबाह बर्बाद हो गया, और ये जालिम मंगोल वहाँ से खोपड़ियों के मीनार बनाते हुए आगे बढ़ गए, और आगे बढ़कर बुखारा का भी यही हाल हुआ। वहाँ के घर जलाए गए, वहाँ की औरतों को बेआबरू किया गया, बच्चों को कत्ल किया गया और आग लगा दी गई, और फिर वहाँ पर भी गर्दनों के मीनार बनाकर ये मंगोल आगे बढ़ गए, और अब ये इनका अगला हदफ ये ख़्वारज़म ही था। ख़्वारज़म का मुहासरा हो चुका था। जब मंगोलों ने ख़्वारज़म का मुहासरा किया तो सुल्तान अलाउद्दीन भाग गया और जाकर एक जजीरे पर छुप गया। रिवायात में है कि उसी जजीरे पर इसको बीमारी लाहिक हुई और ये उसी बीमारी में वफ़ात पा गया। अपने वालिद की मौत के बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी बची कुची फ़ौज के साथ मंगोलों पर पूरी ताकत से हमले करना शुरू कर दिया था, और ये हमले करते करते अफ़गानिस्तान तक पहुंच चुके थे। और अब जब ये अफ़गानिस्तान पहुंच गए तो इन्होंने वहां पहुंचकर अफ़गानी और ख़्वारज़मी क़बाइल का इत्तेहाद किया, और फिर उनके इत्तेहाद की मदद से एक मुनज़्ज़म फ़ौज तैयार की। ख़वातीन व हज़रात, मैं बताता चलूँ कि ये वही दौर है कि जिस दौर में अर्तगल के वालिद सुलेमान शाह अपने कबीले को लेकर ख़्वारज़म से अनातोलिया आए थे। अब सुल्तान जलालुद्दीन इन कबाइल के इत्तेहाद से इतने मजबूत हो चुके थे कि मंगोलों पर एक इबरतनाक शिकस्त का खौफ तारी कर सकें, और ऐसा ही किया। जब इन्होंने इस फ़ौज के साथ, इस लश्कर के साथ मंगोलों पर हमला किया तो उन्हें इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, और ये चंगेज़ी फ़ौज की पहली और आखिरी शिकस्त थी। जब ये ख़बर चंगेज़ ख़ान तक पहुंची तो वो हिल कर रह गया और ख़ुद अपने बेटों के साथ एक तवील लश्कर लेकर जलालुद्दीन के ताक़ुब में निकला। इधर जलालुद्दीन भी मंगोलों के मुकाबले की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से जलालुद्दीन के ससुर और अफ़गानी क़बाइल के सरदार में नाइत्तेफ़ाक़ी हो गई, और ये अफ़गानी सरदार रात में अपनी पूरी फ़ौज लेकर भाग खड़े हुए। और अब जब मंगोल हमला आवर हुए तो सुल्तान जलालुद्दीन के पास सिर्फ 30,000 का लश्कर बाकी रह गया था, और जब मंगोलों ने हमला किया तो मंगोलों की तादाद 3 लाख की थी, और इधर सुल्तान जलालुद्दीन के पास सिर्फ 30,000 सिपाही थे, जिसकी वजह से सुल्तान जलालुद्दीन को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्हें मजबूर होकर हिंदुस्तान की तरफ भागना पड़ा। और अब चंगेज़ ख़ान भी इनके ताक़ुब में इनके पीछे पीछे हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका था, और एक वक्त वो आया कि मंगोलों ने सुल्तान जलालुद्दीन को दरियाए सिंध के किनारे घेर लिया। चंगेज़ ख़ान जलालुद्दीन को ज़िंदा पकड़ना चाहता था, और उस वक्त जलालुद्दीन मंगोलों की आँख में आँख डाले दरियाए सिंध के किनारे एक चट्टान पे खड़े हुए थे। वो ऐसी चट्टान थी कि जिसके सामने मंगोल फ़ौज खड़ी थी जो इन्हें नोच के खाने वाली थी, और पीछे दरिया सिंध की ऐसी लहरें थीं कि अगर उसमें हाथी भी गिर जाए तो उसे चंद सेकंड में बहा कर ले जाए। सामने भी मौत खड़ी थी और पीछे भी मौत थी,
لیکن اس وقت بھی سلطان جلال الدین شیر خوارزم کی آنکھوں میں ذرہ بھر بھی خوف نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر چنگیز خان نے کہا تھا کہ کیا ہی خوش قسمت ہے وہ باپ کہ جس کا ایسا بیٹا ہے، اور کیا ہی مبارک ہیں وہ مائیں جو ایسے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، اور اگر سلطان جلال الدین میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا فتح کر لیتا۔ اور سلطان نے ایک لمبی سانس بھری اور اپنے آپ کو رب کے بھروسے دریا کے حوالے کر دیا۔ تو ان ظالم لہروں نے بھی سلطان کے ساتھ وفا کی اور سلطان کو صحیح سلامت دریا کے کنارے لگا دیا۔ لہروں میں جاتا ہوا سلطان ایک بار پھر چنگیز خان کو طنزیہ نگاہوں سے گھور رہا تھا، اور چنگیز خان اپنی پوری فوج کے ساتھ بے بس کھڑا تھا۔ دریائے سندھ پار کرنے کے بعد سلطان کا 3 سالہ ضلع بطنی کا دور شروع ہوا۔ اس دور میں وہ دہلی پہنچا اور سلطان التمش سے منگولوں کے خلاف مدد مانگی، لیکن سلطان التمش نے کچھ سیاسی وجوہات کی وجہ سے اس سے معذرت کر لی۔ جب سلطان التمش نے اس سے معذرت کر لی تو سلطان جلال الدین شیر خوارزم وہاں سے لاہور پہنچا اور پھر سندھ کی طرف آ گیا اور اپنی بکھری ہوئی فوج کو جمع کرنے لگا۔ 1224 میں وہ ایران، پھر وہاں سے منگولوں سے لڑتا ہوا 1228 میں اصفہان پہنچ گیا، جبکہ اصفہان میں اس کا مقابلہ منگولوں کے ایک بہت بڑے لشکر سے ہوا، لیکن شیر خوارزم کو اس میں شکست ہوئی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اس فوج کا نائب کمانڈر یہ نویان ہی تھا جو 1241 میں اناطولیہ اور جارجیا کا گورنر مقرر ہوا تھا۔ اور اس شکست کے بعد شیر خوارزم تبریز پہنچ گیا اور وہاں سے اس نے 3 بڑی مسلم ریاستوں یعنی اناطولیہ میں موجود سلجوقی سلطان علاء الدین کیقوباد، مصر میں موجود ایوبی سلطان الکامل اور بغداد میں موجود عباسی خلیفہ کو مدد کے لیے خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ وہ انہیں ان خطوط میں سمجھاتا رہا کہ ہمیں مسلمانوں کو اصل خطرہ منگولوں سے ہے، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور کوئی بھی اس کی مدد کے لیے راضی نہ ہوا۔ وہ سب اس سے اس کے باپ کی کوتاہیوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور یہاں تک کہ اس کی مدد تو بہت دور کی بات تھی، سلجوقی سلطان علاء الدین اس پر حملہ آور ہو گئے ایوبی فوج کے ساتھ، اور شیر خوارزم اس شکست سے اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ خود اپنی فوج کو چھوڑ کر جنگلوں میں اللہ اللہ کے لیے نکل گئے۔ اور اب کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ شیر خوارزم جس نے منگولوں کو ناکو چنے چبا دیے تھے وہ کہاں روپوش ہو گیا ہے، جبکہ کئی سالوں تک سلطان کے بارے میں یہ افواہیں اڑتی رہیں۔ کوئی کہتا کہ سلطان کو فلاں درویش کے لباس میں فلاں جگہ دیکھا گیا ہے، کوئی کہتا کہ سلطان منگولوں سے ایک آخری فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے جانبازوں کی ایک بڑی فوج اکٹھی کر رہا ہے، اور کوئی کہتا کہ سلطان ایک نارمل سپاہی بن کر منگولوں کے خلاف کسی فوج میں داخل ہو گیا ہے۔ خواتین و حضرات، شیر خوارزم کا کیا ہوا آج تک یہ تواریخ کے اوراق میں گمنام ہے، لیکن منگولوں نے سلطان کو ڈھونڈنے کے لیے پوری دنیا میں چھان بین شروع کروا دی، اور سلطان کے نام پر بہت زیادہ انعامات رکھے گئے، اور دنیا بھر سے لوگ سلطان کو ڈھونڈنے کا ایک کام لے کر ساتھ چلنے لگے۔